Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. Okay, so kita akan sambung our lecture to chapter 8 which is heat. Okay, we have another one last chapter which is chapter 9 which is we going to look into the wave. Alright, so dalam chapter 8 kita akan belajar thermal equilibrium, zero law of thermodynamic, latent, two types of latent heat, and the process in when the things that change from solid to liquid, liquid to gas. Alright. So in 8.1 we will look into the specific heat capacity, calorimeter, and latent heat. Okay, we know that heat is a one type of energy. Okay, so heat or in Malay we call it as haba. Okay, so haba ni apabila ditransfer from one object to another because of different in temperature. Means that bila kita ada sesuatu objek yang temperaturenya berbeza, akan berlaku perpindahan haba. Dari mana perpindahan haba ini akan berlaku? Okay, so perpindahan haba ini akan berlaku selalunya daripada temperature yang tinggi kepada temperature yang rendah. Means that dia donate sedikit dia punya haba ataupun energy kepada temperature yang rendah ataupun temperature yang sejuk. Okay, so apabila haba ini ditransfer, the energy becomes part of the total energy of molecule of the object system. It's internal energy. So ini adalah melibatkan dengan internal energy. So perpindahan energy ni melibatkan internal energy ataupun energy dalaman. So it can result in change of internal energy. So akan berlaku perubahan internal energy. Okay, so apa itu unit bagi heat? Okay, so heat simbolnya adalah Q. Okay, Q, the unit bagi heat adalah joule, iaitu joule ataupun calorie. Kita tulis CAL. Alright, so this is the unit of heat. Okay, right. So now we need to know what happen when two objects are in thermal equilibrium. Okay, for example, kita ada objek A dan objek B. Okay, so objek A dan objek B ni didudukkan in contact. Okay, so temperature bagi objek A adalah lebih tinggi daripada temperature bagi objek B. Okay, so apa yang akan berlaku? Objek A ni akan memindahkan haba dia daripada A kepada B. So some of the temperature dekat A ni temperature kat A akan menurun dan temperature kat B ni akan meningkat. Sebab apa meningkat? Sebab A ni dah dermakan sedikit energi ataupun haba dia kepada B. Okay, so objek mana yang akan loss heat adalah temperature akan decrease. So dekat A ni heat dia akan decrease, which is dia donate kepada B. Okay, so objek B ni dia punya heat akan meningkat ataupun dia gain. So dia punya temperature akan increase. Alright, clear? Okay, so apabila temperature A dan temperature B ni berada di dalam seimbang, which is temperature A sama dengan temperature B, okay, so tiada perubahan haba yang akan berlaku lagi. Okay, so that keadaan di mana temperature A dan temperature B ni adalah sama, so kita panggil dia sebagai thermal equilibrium. Okay, so for example, temperature objek A ni temperature dia adalah 100 degree Celsius. Okay, B ni temperature dia adalah 20 degree Celsius. Okay, so temperature A bagi sedikit haba kepada B. So temperature 100 ni akan drop. So dia akan drop maybe akan jadi 70 degree. Okay, so yang B ni akan increase sehingga 70 degree.
So apabila temperature objek A dan B adalah sama, so kedua-dua objek tu dah 70 degree, so that's what we call as thermal equilibrium, which is kedua-dua objek tu berada di dalam keseimbangan terma. Okay, clear? Okay, so law of thermodynamics. Okay, so if body A and B are each in thermal equilibrium with body C, then they are in thermal equilibrium with each other. Okay, so kita ada objek A dan objek B. Okay, so objek A dan objek B ni berada dalam keseimbangan terma. So ada satu objek didekatkan dengan objek A dan objek B. Ada objek yang ketiga. So objek yang ketiga ni, which is objek C ni pun dia perlu berada dalam keseimbangan terma, which is objek A, B akan transfer sedikit heat kepada objek C. Okay, so for example kat sini dia 70 degree, A, B pun 70 degree. Okay, objek B ni tadi adalah objek C adalah 30 degree. So A dan B akan transfer some of their energy to objek C. Okay, so maybe it will become 50. Okay, so semua objek ni berada pada temperature yang sama. So that's what zero law of thermodynamics state. Okay, so which is dia berada di dalam thermal equilibrium. Alright, so now we need to look into the heat capacity. Okay, heat capacity, we know that Q adalah heat. Okay, C kita panggil dia sebagai capital C, heat capacity. Okay, so heat capacity kita boleh calculate dengan heat divide dengan temperature. So heat divided by energy needed to rise the temperature of sample by 1 degree or 1 Kelvin. That's the definition of heat capacity, which is heat yang diperlukan untuk meningkatkan temperature bagi sesuatu objek by 1 degree Celsius or 1 Kelvin Celsius. That's what we call as heat capacity. Okay, the difference between the specific heat capacity. Kalau tadi heat capacity dia adalah capital C. Okay, so specific heat capacity adalah small capital. Okay, so the definition of specific heat adalah the amount of heat added into a body of mass to change its temperature and amount temperature is given by. Okay, so tenaga yang diperlukan oleh sesuatu objek itu bagi 1 kilogram objek tersebut untuk meningkatkan temperature dia by 1 degree Celsius ataupun 1 Kelvin Celsius. Maksudnya untuk dia berubah temperature daripada 20 ke 21 degree Celsius, how much energy yang diperlukan. Alright, so specific heat capacity kita boleh cari dia sama dengan Q divided by M delta T, which is Q ni adalah heat, M is the mass of water and object, and T is the change of temperature either in Kelvin or Celsius. Alright, so the unit for specific heat, this one is joule, this one is kg degree Celsius. It will become J kg -1 C -1. Alright, okay, look at the example exercise 8.3. Okay, so a 2 kg metal object requires 5.02 times 10 power of 3 of heat to rise its temperature from 20 to 40. What is the specific heat capacity of the metal? So they ask about the specific heat capacity. So this is the C, this is the value of M, so this is the value of Q. Okay, so change of temperature, since they give in Celsius, so 40 minus 20, it become 20 degree Celsius. Okay, so just calculate C is equal to Q M delta T
5.02 times 10 power of 3 divided by 2 times 20 degree. So it will become 125.5 unit is joule, kg -1, Celsius -1. Alright. Alright. Okay, so calorimeter, we have two type of system, which is open system and closed system. Okay, di dalam open system, okay, so mass may enter or leave as energy. Okay, so ada perubahan mass. Okay, so for example is plant ataupun animals. Okay, bagi calorimeter, okay, tiada perubahan mass yang akan keluar dan masuk. So closed system ni, dah nama pun closed system, dia adalah satu sistem yang isolate, which is dia adalah keadaan di mana satu sistem itu tertutup. Okay, so tak ada yang energi yang boleh pass daripada sistem tersebut. Maksudnya misalnya kata sistem ni kawasan sini, so energi ni hanya akan berlaku perubahan between this system. So dia tak akan keluar daripada sistem yang lain. Okay, so that's what we call as isolated system. Okay, so in isolated system or in closed system, okay, heat will flow. Okay, maksudnya heat will transfer from high temperature to the lower temperature. Okay, so macam mana kita nak kira heat transfer apabila sesuatu objek tu berada dalam isolated system? Since that dia di dalam isolated system, okay, energy loss ataupun heat loss adalah Q loss sama dengan Q gain, which is we need to find either objek tersebut dia which one dia akan loss, which one dia akan gain. Okay, kita tahu Q loss ni adalah apabila temperature dia berkurang. Q gain ni adalah objek apabila temperature dia akan increase. Okay, so you need to remember this one. Okay, so heat loss adalah temperature berkurang, heat gain adalah temperature increase. Okay, so sama juga menggunakan konsep MC delta T, MC delta T. Okay, so now this is the equation that you need to know apabila nak selesaikan masalah yang menggunakan isolated system. Okay, so for example, wait. Okay, so ini adalah calorimeter. Okay, calorimeter ni adalah salah satu contoh bagi isolated system, which is heat transfer adalah within this area. Okay, so heat loss mestilah sama dengan heat gain. Okay, so kalau nampak kat sini alloy ini adalah heat loss. Okay, which is ini adalah bekas. Okay, ini adalah kita punya alloy. Okay, so kita masukkan air dan juga calorimeter cup ke dalam alloy ataupun di dalam bekas alloy. Okay, so alloy ni akan temperature dia akan berkurang. Okay, temperature water ni akan increase dan juga bekas calorimeter ni juga akan increase, which is dia akan heat gain. Okay, so kita berkira heat loss by alloy is equal to heat gain by water tambah heat gain by calorimeter cup. Okay, maybe tak faham, tak apa, nanti kita akan tengok example untuk bagi awak faham lagi. Okay, so for example exercise 9.4 number 1. Okay, we have 50 gram of water at 0 degree is added to 250 gram of water at 90 degree. Determine the final temperature of the water mixture. Alright, so for example awak ada satu gelas air. Okay, satu gelas air. Okay, so di dalam gelas air ini mass dia adalah sama dengan 0.25 kg
dan temperature dia adalah 90 degree Celsius. Okay. So, awak ada ais ataupun air yang mana mass dia adalah sama dengan 0.05 kg dan temperature dia adalah 0 degree Celsius. Okay, so air ataupun ais ni berada di luar. Okay, ini adalah air yang di dalam cawan. Temperature dia 90 degree Celsius. Okay, so dia masukkan ke dalam cawan tersebut. Betul? So, what happen? Tentulah yang air 0 degree Celsius ni akan temperature dia akan meningkat. Yang 90 degree ni akan berkurang. Kenapa berkurang? Sebab dia dah transfer some of their energy kepada 0 degree Celsius. Okay. So, yang kat sini heat dia akan loss. Betul? So, kat sini heat dia akan gain. Alright. So, clear? Okay, so, we know that Q loss sama dengan Q gain. Okay. So, yang loss ni adalah tadi air dalam temperature dalam cawan. So, MC temperature equilibrium minus temperature bagi water tersebut. MC temperature water minus dengan temperature equilibrium. Okey, 0.25 darab dengan 4200 telah diberi specific heat sebab dia water. Okey, so kedua-dua specific heat dia adalah sama. So yang ni apa? Ini mestilah thermal equilibrium minus 90. Okey, yang ni 0.05 darab dengan 4200 darab dengan 0 minus T0. Okay. So, please buat simultaneous equation. Your final answer should be 75 degree Celsius. Okay. Same. Okay, so question number 2. A 500 gram piece of iron at 400 degree Celsius is dropped into 800 degree of oil at 20 degree Celsius. Find the final temperature of the system. Okay. So, kita ada iron. Which is, iron ni mass dia 0.5 kg. And temperature dia adalah 400 degree Celsius. Panas ni. Okay. So, dia drop masuk ke dalam oil. So, oil tu mungkin dalam bekas. Okay. So, mass bagi oil tu adalah 0.8 kg. And temperature bagi oil itu adalah 20 degree Celsius. Okay, so and then dia masuk drop dalam ni, betul? So, which one akan loss, which one akan gain? Okay, so usually yang high temperature ni lah akan Q dia akan loss. Yang low temperature ni Q dia akan gain, which is temperature dia akan naik. Satu objek panas masuk dalam benda sejuk, tentulah yang sejuk tu akan jadi lebih panas, yang panas tu akan jadi lebih sejuk. Okay, faham Okay, so sama je macam tadi, Q loss mesti sama dengan Q gain. Kita dah tahu mana satu loss, mana satu gain, which is alloy ini akan loss, oil tu akan gain. Okay, so MC delta T sama dengan MC delta T. So, this one adalah oil, this one adalah alloy. Okay, so 0.5 darab dengan specific heat iron adalah 460. T equilibrium minus dengan 400 sama dengan 0.8 darab dengan C dia adalah 1674 darab dengan 20 minus T equilibrium. Okay, so awak solvekan. T equilibrium should be sama dengan 75.7 degree Celsius. Okay, clear? Alright, so saya akan tunjuk lagi dua soalan.
75 calorimeter contain 500 mg of water. If aluminium okay, so calorimeter tu ada, kalau soalan macam ni awak tak faham, please lukis. Okay, so kita nampak sistem tu macam mana. Okay, so kalau nampak kat sini, calorimeter ni ada water dia mass adalah 0.5 kg. Temperature dia adalah 24 degree Celsius. Okay, so kita masukkan aluminium, which is aluminium mass dia adalah 0.055 kg. Temperature dia adalah 70 degree Celsius. So masukkan dalam ni. Okay, yang mana akan loss akan gain. So this one Q dia loss, this one Q dia gain. Sebab yang ni akan temperature akan naik, ni temperature dia akan drop. Okay, so sama juga macam tadi, Q loss sama dengan Q gain. Okay, so yang loss tadi adalah 0.05 darab dengan 900 aluminium punya heat T0 minus 70 degree sama dengan copper. Okay, sebabnya 0.5. Okay, kita miss kat sini satu. Calorimeter, which is bekas tu sendiri. Calorimeter ni telah diberi mass calorimeter adalah 75 gram ataupun sama dengan 75 gram. Okay, temperature bagi calorimeter yang juga adalah 24 degree. Sebabnya dia bekas dengan air tu dah satu bekas kan. So dia dalam equilibrium. So kita assume dia punya temperature adalah sama. So yang ni kita kena ambil dua, which is heat bagi okay, awak perlu ambil kira heat loss by calorimeter dan heat loss by water. Okay, so 0.075 darab copper ni maksudnya copper punya calorimeter punya specific heat 387 minus dengan 24 minus T0 equilibrium temperature tambah dengan 0.5 darab 4186 darab dengan 24 minus T0. Okay, so awak boleh selesaikan. T0 awak should be sama dengan 34.9 degrees Celsius or 25 degrees Celsius. Okay, the last equation, a copper container of mass, container copper tu mass dia adalah 0.5 kg. Okay, dia ada water, satu mass water sama dengan 1 kg. So, temperature of water and container tu adalah 20 degree Celsius. Okay, so masukkan 1 metal, 1 kg metal, temperature dia 100 degree Celsius. Okay, so ni 20, ni 100. So, this one Q dia akan loss, this one Q dia akan gain. Okay, so Q loss sama dengan Q gain. So Q loss by apa namanya ni tadi, metal, mesti sama dengan Q copper tambah dengan Q bagi water. Alright, so try buat macam tadi juga. The temperature so that's one. Okay, so final temperature of the system 40 degree, which is this one adalah T0, temperature in equilibrium. So they ask for specific heat of the metal block. So you need to see metal. Okay, so C metal awak akan dapat 1459.83 joule kg -1 C -1. Alright, so that's the final answer.
Alright, so that's all. I will continue into this next subsection later. Thank you.